So hello guys, this is my real voice. This is my very real voice. This is a long video. She's lying. Si English ay ano yung tinood na video sa tingog. Okay na, nagsapos na. Nya na, dapat matapos din natong 3 minutes. Para natay ito na video. Tapos makopyright ko, mag-delete, tapos usabon. So hello, sorry kayo guys, kilagot ako ate. Karon namig surigaw, wala mig dabaw. Ilan niya mong tinood na balay, nakipuya. Istorya daw, anak. Mana akan dyan at na bedya. Gino. Istorya lang. Istorya. Okay guys. I'm going. Yay! Sandagin sa Sundugan akong tingog ni Zo unsa showy. Very German na. Yay! Yay! Guys, look at my bracelet. Gusto mo palit? Ayaw gud palit guys do, mahal ka ayo. Naging sila ni guys. Dahil lawal. This is my real video. No sound. This is my only video. Kung last na ako na video guys, sorry kayo. Country ba? colors, I never look good. Kuya ba? Strong green. Ano de ko? Kanta lang man ko, what the freak? Oh, sige na. Lagi. Kana ako ba? Ay. Agay og dito. Kana ko, baby. Sorry guys, kay unsa ko. Ay, parang hindi inganaw ba sa musuko si China. Sikat ki si China no. China, my Lucy. Oh! Na ko ingon guys. So, China, ibigay mo na lang yan sa amin. Mag-beach naman kami, good boy man kami. Isend mo to kay China. Thank you. Bye-bye. China, my Lucy. Sorry, back to my video. So, meow. Nega beat China. Sorry kay China, at least among buong sa country makabalik pa sa among language. Di ka pa niyo. Tama ka? Tama ka? Bago. Bilang ta. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, Bye-bye. 55, Lagi. 56, Bye-bye, guys. 57, Bye-bye. 58, 59. Bye-bye. Bye-bye.